तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 1 आंतर्जातिक संपर्क अध्ययन यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर देखा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची 1999 मसीहार प्रथम चेयर ब्रिटेन डैश विश्वविद्यालय स्थापन ही आंतर्जातिक संपर्क पठनर मूलदुआ पकाई कहले अचुक्ति हेब ना वेल्स विश्वविद्यालय जहाँकि प्रथम आंतर्जातिक संपर्कर पठन मूलदुआ पकाई। परवर्ती प्रश्न 1920 मसीह अमेरिका एक बृहत शक्ति रूपे आविर्भाव होगापर आंतर्जातिक संपर्क को एक डैश रूपे प्रतिष्ठा कर गुरुत्व वृद्धि पाई विषय वस्तु रूपे। परवर्ती प्रश्न वास्तव प्रथम करी 1916 मसीह ग्रांट ह्यूज ग्रीनवुड केर एवं हार्ड आंतर्जातिक संपर्क उपर गोटे बही लिखिते जहाँ नाम हो डैश एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा 1922 मसीह ईएल व्हिल्स डैश नामक एक पुस्तक संपादन करते द हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। परवर्ती प्रश्न आंतर्जातिक संपर्क डैश संपर्क को बुझाए सामग्रिक संपर्क को बुझाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 6 को आसवा आंतर्जातिक संपर्क उभय डैश स्तर संपर्क को बुझाए सरकारी तथा बेसरकारी संपर्क को बुझाए। परवर्ती प्रश्न को आसवा डैश आंतर्जातिक संपर्क पठनर केन्द्रबिंदु अटे राष्ट्र व्यवस्था। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा डैश प्राथमिक स्तर आंतर्जातिक संपर्क रूपे परिचित थिला ना आंतर्जातिक राजनीति। परवर्ती प्रश्न 1939 मसीह EH कार द्वारा प्रकाशित पुस्तक डैश क्षमता गुरुत्व उपर आलोचना करा जायछि द 20 ईयर क्राइसिस। परवर्ती प्रश्न डैश तत्वर प्रयोग माध्यम आंतर्जातिक स्तर में नूतन व्यवस्था मान सृष्टि करा जायछि व्यवस्थागत तत्व प्रयोग अनुसार। परवर्ती प्रश्न आंतर्जातिक संपर्क क्षेत्र में डैश गुडिक मुख्य अभिनेता ना राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न डैश सृष्टि होइबा दिन ठारू राष्ट्र सृष्टि होई नथिला ना समाज समाज सृष्टि होइबा दिन ठारू राष्ट्र सृष्टि होई नथिला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा 1600 व 17 शताब्दी डैश रो इतिहास रु राष्ट्र सूचना मिलता है ना यूरोप इतिहास रु राष्ट्र सूचना मिलता है। परवर्ती प्रश्न वेस्टफालिया चुक्ति डैश राष्ट्र को जन्म नहीं ना आधुनिक सार्वभौमत्व राष्ट्र को जन्म नहीं। परवर्ती प्रश्न आधुनिक राष्ट्र गुडिकर केतेक मौलिक उपादान रही पाल्मर एवं पाक्स संस्था को डैश राष्ट्र व्यवस्था बोली वर्णित करते राष्ट्र व्यवस्था सहयोगी बोली पाल्मर व पाक्नस वर्णना करथिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा पृथ्वी प्रायतः सब युद्धर मुख्य कारण होची कौन भौगोलिक परिसीमा। परवर्ती प्रश्न डैश होची सार्वभौमर जनक ना बदा होची सार्वभौमत्वर जनक। परवर्ती प्रश्न सार्वभौमत्व शब्दटी लाटिन शब्द डैश आसी होची सुपरनास रु आसी होची। परवर्ती प्रश्न सार्वभौमत्वर अर्थ होची डैश सर्वोच्च क्षमता। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा जातीय आत्मीकरण जातीय आत्मनिरूपण डैश विप्लव सृष्टि होइतिला ना फरासी विप्लव सृष्टि होइतिला। परवर्ती प्रश्न 30 वर्ष व्यापी युद्ध मुख्यतः डैश ठारे आरंभ होइतिला ना रोम ठारे। परवर्ती प्रश्न डैश कर प्राधान्य प्रतिष्ठा थिला एई 30 वर्षीय युद्धर अन्यतम लक्ष्य राजांकर। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट मानक मध्य थिबा डैश 30 वर्ष युद्धर मूल कारण ना द्वंद्व। परवर्ती प्रश्न को आसवा डैश शांति समाधान जर्मनी रे धर्मगत युद्धर अंत घटाइतिला ना ऑगस्टबर्ग शांति समाधान। परवर्ती प्रश्न
ଡେସ୍ ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଫିଲେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? 1648 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26କୁ ଆସିବା। କୋପରନିକସଙ୍କର ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ହେଲିସ୍ଟିକ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେସ୍ ଅଭର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ନା ରେନେଜେସ୍ କାର୍ଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ନା ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଡେସ୍ର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ନବଜାଗରଣର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାନିଏଲ ଡିଫୋ ଆଂଗ୍ଲିକାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଡେସ୍ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା ଲେଖି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ? ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଡେସ୍ ଶୈଳୀ ବଦଳରେ ବାରୁକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନବଜାଗରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଶଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାଉଛି ମେଣ୍ଡ୍ରିଷ୍ଟ ଶୈଳୀଟା, ସେଥିପାଇଁ ନବଜାଗରଣ ଚିନ୍ତାଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ଡେସ୍ ଦଣ୍ଡକାଳ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା? ନା ପ୍ରତିକୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହଡସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଡେସ୍ ଭୋଲ୍ଟେୟରଙ୍କ ଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଡେସ୍ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଇଟାଲୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ଅଭେରା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଇଟାଲୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ୟବହାରିକବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଲା? ନା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1648 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଚୁକ୍ତି 30 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ କରି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା? ନା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ? ନା ଲିନେସଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କେଉଁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ବଦା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲମ୍ବିସ୍ ଓ ଉଲ୍ଫଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଉଛି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ମିଶ୍ରଣ? ନା ହାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାହାକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥାଏ? ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏକତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିଶଙ୍ଗ ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅବଧି କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1618 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରୋପ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା? ନା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କାହାର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ନା ପୋପଙ୍କର। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଏବେ
दुई मार्किया क्वेश्चन को। तो दुई मार्किया क्वेश्चन गुटिक मु नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करी। तो ये सब आपण मैंने पढ़ी नि भिडियो स्टॉप करके मुझे धीरे धीरे स्क्रॉल कर जाऊँ। ये सब डिस्कस कले अधिक समय जीव से मुझे धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूसरी आपण मैंने पढ़ी नि स्टॉप कर स्क्रीनशॉट नहीं पारती। आ गोटे इम्पोर्टाट कथा हूँ आपण कॉलेज जो क्लास होती से सब क्लास गुड़िक मिस करूँ ना कहीं सार का मैडम क्लास गुड़िक बहुत गुरुत्व से सब क्लास प्लस ए सब क्लास अटेंड कले आपंकर कनसेप्ट मूल क्लीयर हो कॉलेज क्लास गुड़िक एब्सेंट हूँ ना। यहाँ हूँ आप 5 मिनिट क्वेश्चन ये आरंभ होगा। तो भल मार्क रख समस्त गोटे गोटे कमेंट कर कौ क्लास नेक्स्ट दरकार कौ पीडीएफ दरकार से कमेंट कर एंड समस्त गोटे लाइक कले मत भल लगे नेक्स्ट वीडियो बनैबी से गोटे गोटे लाइक कर। थैंक यू ऑल।